السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. بعد ما أنهينا كتاب سنة ثالثة ابتدائي، اليوم سنقوم بمراجعة صغيرة تكون من جزئين. نبدأ بالجزء الأول. لدينا هنا عدة تمارين. التمرين الأول: complète avec il, elle, il avec s, elle avec s. إذن هنا لدينا les pronoms personnels. قلنا بأن il يخص المذكر المفرد، elle المؤنث المفرد، il avec s المذكر الجمع، elle avec s مؤنث الجمع. نقرأ أولا الجمل. شفيق préfère monter sur le cheval. شفيق préfère monter sur le cheval. شفيق يفضل الركوب على الحصان. Rosa aime regarder la vache. Rosa aime regarder la vache. Rosa تحب النظر إلى البقرة. Les enfants vont à la ferme. Les enfants vont à la ferme. الأطفال يذهبون إلى المزرعة. آخر جملة: Lina et Neriman aiment les animaux. Lina et Neriman aiment les animaux. Lina ونريمان تحبان الحيوانات. إذن قلنا بأن المطلوب هنا هو تكملة هذه الجمل بهذه الضمائر. الجملة الأولى: شفيق préfère. شفيق يفضل. دونك بهذه الضمائر نستبدل لو سوجي الفاعل. الفاعل في هذه الجملة qui préfère monter sur le cheval، من يفضل ركوب الحصان، سي شفيق. شفيق هو اسم ولد، c'est un nom d'un garçon. Donc le sujet ici c'est masculin singulier. Donc نستبدله ب très bien نستبدله ب il. Et on va l'écrire en majuscule. نكتبه بحرف كبير. Il préfère monter sur le cheval. هو يفضل ركوب الحصان. الجملة الثانية: Rosa aime regarder la vache. قلنا روزا تحب النظر إلى البقرة. روزا ici c'est un nom d'une fille. C'est le sujet. الفاعل هنا هو عبارة عن اسم مؤنث مفرد. دونك نستبدله ب نحاول معي très bien نستبدله ب elle. Mais on va l'écrire en majuscule. Elle هي. Elle aime regarder la vache. ثالث جملة: les enfants vont à la ferme. Les enfants c'est le sujet. Qui vont à la ferme, ce sont les enfants. Donc الفاعل هنا عبارة عن اسم مذكر جمع. Donc on va le remplacer. نستبدله ب il avec s. Il au pluriel. Et toujours on va l'écrire en majuscule. هم يذهبون إلى المزرعة. آخر جملة: Lina et Neriman aiment les animaux. لينا et نريمان. دونك هنا لدينا فاعل يتكون من بنتين. قلنا في اللغة الفرنسية أكثر من اثنين هو الجمع. دونك لينا et نريمان c'est le sujet. C'est un sujet qui est au féminin pluriel. هو فاعل مؤنث جمع. Donc on va remplacer لينا et نريمان par très bien par elle. Elle avec S aime les animaux. التمرين الثاني: trouve le pluriel de. جد جمع الكلمات التالية. Ici on a l'oiseau. L'oiseau. Donc l'oiseau c'est singulier. هو في المفرد. المطلوب هو إيجاد الجمع. Elle apostrophe يتحول إلى les، يصبح les.
oiseau. الآن نكتب أولا الكلمة كما هي. قلنا بأن الكلمات التي تنتهي ب أ أ U في المفرد في الجمع نضيف لها très bien le X وليس le S. les oiseaux. هنا نربط الحرفين معا، لا نقول les oiseaux وإنما les oiseaux. نقوم بربط الكلمتين. on fait la liaison. donc les oiseaux الأبوستروف يصبح les oiseaux نضيف له le X ونقرأ les oiseaux. الكلمة الثانية la poule. la poule لا يصبح لي poule. نكتب الكلمة أولا كما هي ونضيف très bien le S في الأخير. la poule les poules. donc les oiseaux هي الطيور أو العصافير. les poules هي دجاجات. l'animal الحيوان الأبوستروف يصبح لي animal ينتهي ب al donc يصبح ani. très bien animaux. نقول un animal ou bien l'animal. le pluriel les animaux. الكلمة الأخيرة un chien. un يصبح des و chien نكتب الكلمة كما هي ثم نضيف le S في الأخير. un chien des chiens. التمرين الثالث complète par on avec an ou bien on avec am. الكلمة الأولى une. donc لدينا فراغات نكمل بهذه الأصوات. نقول une ambulance لكن ما نكتبه هنا هو هل نكتب an on ou bien am on. très bien بما أنه لدينا هنا B donc on va mettre on avec am. on bu لدينا le C donc on va mettre on avec an. لكم بأن on إذا كان متبوع ب M B P فإنه نضع on avec M. مثل هذه الحالة لدينا هنا B donc on va mettre on avec M. الآن une orange. orange. ici on a la lettre G donc on va mettre on avec N. الآن un champ. un champ. هنا طريقة النطق هي نفسها on. un champ. لدينا هنا الحرف P donc on va mettre très bien on va mettre on avec am. un champ. ثم آخر كلمة un panda. un panda. بعد on يأتي الحرف D ليس B أو P أو M donc on va mettre on avec an. très bien donc on va dire un panda. une ambulance سيارة الإسعاف. une orange برتقالة. un champ حقل. un panda دب البوندا. التمرين الرابع complète les mots suivants par un et un. donc هذه الأصوات تختلف قليلا في النطق وكذلك في الكتابة. المطلوب هو تكملة هذه الفراغات بهذه الحروف. chaque matin donc المطلوب هنا هو تكملة هذا الفراغ بواحد من هذه الأصوات. chaque matin. chaque matin donc matin يكتب très bien ب IN. نقول matin. Neriman lave sa poupée. Elle lui met du parfum. elle lui met du parfum.
Le parfum, ça s'écrit avec, très bien, avec UM. Donc, parfum, UM. La poupée dit, j'ai faim. Donc, faim, يكتب B-A-I-M. Faim. Elle porte une ceinture. Ceinture, يكتب B-E-I-N. Ceinture de cuir marron. Donc, أعيد قراءة النص. Chaque matin, كل صباح, نريمان lave sa poupée. نريمان تغسل دميتها. Elle lui met du parfum. هي تضع لها العطر. La poupée dit. الدمية تقول j'ai faim. أنا جائعة. Elle porte une ceinture de cuir marron. هي تضع حزاما من الجلد البني. إذن هذه الكلمات أو هذا النص رأيناه سابقا معا خلال الدرس. لذلك كنت أقول لكم بأنه عندما نكتب أو نقرأ كلمة ما يجب أن نركز عليها على طريقة كتابتها. دونك يجب أن نستمع وأن نكتب بتمعن وتركيز. هذا بالنسبة للتمرين الرابع. نمر الآن إلى التمرين الخامس. Complète le texte avec les mots. اكمل النص بالكلمات التالية. مونتو معطف فغوا البرد بوت أحذية إيفير الشتاء ناج الثلج بوني القبعة. سي ثم نكمل. Il fait très. Je mets mon فاصلة ثم mon et mes pour aller à l'école. Je fais un bonhomme de. Donc c'est إنه. Très bien, on dit c'est l'hiver. L'hiver. إنه الشتاء. Il fait très. الجو. Très bien, il fait très froid. الجو بارد جدا. Je mets mon. أنا أضع بين ألبس mon manteau معطفي. ثم فاصلة قلنا. Mon bonnet. Et mes. Très bien, mes bottes. أحذية شتوية. Pour aller à l'école. لكي أذهب إلى المدرسة. Je fais. أنا أصنع. Un bonhomme. رجل من. Très bien, من الثلج. Un bonhomme de neige. أعيد قراءة النص. Si l'hiver, il fait très froid, je mets mon manteau, mon bonnet et mes bottes pour aller à l'école. Je fais un bonhomme de neige. إذن كان هذا فيديو اليوم عبارة عن مراجعة وتذكير للدروس التي رأيناها معا خلال دراسة الكتاب المدرسي سنة ثالثة ابتدائي. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وأن الفيديو قد نال إعجابكم. نلتقي في فيديو آخر للجزء الثاني من المراجعة. لذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه. شكرا على متابعتكم والسلام عليكم.